Hello mga kaitsuraan. Palihog lang ko share o follow sa ako ang video. Ang comment nasa baba sa comment section. Hi, Siargao trip! Day 2! Hi everyone, good morning. So we are now down to day 2. So for today's itinerary, we have DIY land tour. So kung kami na guys, we have already done our breakfast. Kaon bidaan. Guys, palihog lang ko follow sa ako ang video. Ang link ko ang comment section nasa baba. Guys, want to let me karon sa Coconut View Deck. Hi guys, so we're heading to Coconut View Deck. Travel namin. Ito ka ilang dalan diri kay naka-asphalt na. Tada! It's so nice. Ako guys. Hi guys. So, karon paubos mi paadto sa Maasin River. Mahulog ng papa yan. Hey guys, nanami og Maasin River. Oh, musakay mi si papa kay nahadlok. Nasa ka pa. Wala gyapon. Anak ko, masakay to. Ha? Ug di na dito mo sakay. Who would ever thought that this would be a tourist destination? It's under a bridge lang. Diba? It's really not about the place. It's about the experience. Pindot din. Hello guys. Sorry. Kay hagad kayo mignawong. But we are here. Paadto namin sa Maasin River. So magsakay mi aning bangka for us nga makaadto dito sa ilang cold spring na maligo mi. For us to save, nagdala mi og pagkaon. Snacks lang ni guys kay dito aman mi sa lahat na pud na destination mag-take sa amo ang lunch. So magsakay mi there guys. Sila magpapa. Hi. Hi guys, so magsakay na bangka and we paid 1,350 good for 5 persons na. Pero separate me og boat kaya ang capacity sa boat is maximum of 3 only. So duha ka boat si mama magpapasapikas tapos kami tulo. Magpa drone shot pud mi, drone video. So, bayad mi og 700. Pero okay na siya. Kay, it's not about the place, it's about the experience. So, nagsakay na sila mama. We already know. So, dira, kay sila duha. Tapos, dito kay kami tulo. Pa, hi pa. Dito kami kay Kuya Tonton. Ay, Ate Maika, sabay na tati. Shout out Tonton Bahinting. Okay. Hello guys. Oh my goodness. Yeah. Oh, nandito dito ma'am, Cold Spring. Enjoy. Thank you sir. Pang, pag-picture. Go! Hi, pabalik na mi. Balik na mi og sa entrance, good. Balik na mi entrance, guys. Nindot kaayo. The river is well maintained by the LGU kay naka-schedule gud ang pagpahinlo. So nindot kay siya. Tara sila mama. Adlo kay si Papa kay
Check mo lang wait. Hi! Kong. I am not very confident with my outfit. It's so nice. Guys, Hello guys, we are done. Happy kay ko ka naglakso ko. Sigo pa. Eme? Bakit? Kinilaw. Inilaw naman gusto. Ito mo may mo. Ito mo ikaw na kumpiyari. hi guys. So this time, asa tate? We are heading to Magpupungko because it's low tide. Yeah. Magpupungko is the best during low tide. Tapos, dito na po may mag-take sa among lunch. So, naana may balon sa among lunch. Later, makita na among balon. So, feeling para ka kag Maasin River. Okay kayo. Hindi na masabi. Lami kayong talaba. We have a little stopover. Ingat kay dire, it's very kanang cozy lang siya, relaxing lang. Tapos you know what? It's free. Libre entrance. Ingat ka dire. Libre entrance. Ito tayo. Maganda dito mag-surf. Maniod to sa amin. Tapos libre na diri. Got our back. Balik na ta guys. We are back on road. Ako kami na guys sa Abadjis Resort. Abadjis Resort. Wa pa may pangan. Why tagiya for the sa magkaon. Hello guys. So, Panibanay naman ay ini. sa Doon sa lupon. It's like mati. guys, naanami sulod sa magpupungko. Pero dili pa time nga makaadto mi didto so dili sa mi sa beach. Later kaadto mi didto we together with our tour guide. Since dili pa pwede kay pwede high tide pa man. Mag-wait pa mi 3 p.m. para kaadto mi dito So, hi guys. Nasa namin sa Magpupungko Beach. So, nasa among tour guide si Ate Angie. Hello.
Ato na mi og Pacifico. Look. Itom na kay ko. Pacifico. 15 minutes to Pacifico. And we're wet. Indot kayo among tour guide. Nice kayo si Ate Angie. Yes, Ate Angie. Shout out Ate Angie. Ate Angie, the best tour guide. Yes. Sa Magpupongko. Kung ano mo papongko. Pagtani sa Ate Angie, di mo magmahay. Solid chug ka na niyahan ko. Sir. Yes. We are now to Hawaii. Little Hawaii. So look at this. Hi everyone. Ika na mi og Little Hawaii. Karon padulo na mi og Pacifico. Naguna mi Little Hawaii kay tungod ngit-ngit naman. Kasi nagkangit-ngit. Nulong na mi og Pacifico. Dito mi mag-ilis. Pair kay. Pag uli sa GL, ay hapon na mi trips. So, sige bye. See you later. Asa? Katos. Sure gyud na mag-surfing. Tapos pag mag-surf ka, makapapicture pa ko sa amo. Bakit 500 na gani? 500 na gani? Igsoon makakani-film Dari si Exo ni Pilmar. Si Ayaw Pilmon. to, Ako to. kasin lang ko. Si Pilimon. Hi guys! So nagabihan na gid ang mga person. So, bago lang mi nahuman, nag-surfing dito sa Pacifico. So, karon mabalik mi sa GL dito sa Mineral Luna para mag-dinner mi dito sa BB's Barbecue. Hi guys, anami o GL. Among biyahe kay almost 1 hour po. Grabe ako bugas. And nanami sa BB's Barbecue. Dili man ni hapon. Dili ra kay budget friendly ra. Galing mo nag-ibig na lang. Kay ugma. Gasto na po. Dili na po din. So budget friendly ra guys. Among gasto is only 1,300 pesos. 5 na nagkapok. Dapat yun, pag ito magmaating liver, dapat yun, i-grab kit ninyo itong room sa a little pricey, 400 pesos, pero, ay 700, pero okay na siya. 400 per bangka, pero gahan nyo man ako pag-ainan. 700 na kami ka bangka. Look, how nice. So nice. See? See? Tanawa ninyo ang overall. It's so nice. Look siya guys. They're very nice. Nice experience.